Maayong adlaw sa among mga kinasal sa Holy Family Mission Team. Lakip na usab ang mga kabatanunan, kabataan nga nakakita o nakapaminaw ani karon. Apil na pod ang mga among mga kahigalaan o sa tanan nga naminaw. Real talk sa ta sa kinabuhi karon ha, kanang daghan kanato no, labi na uban sa mga kinasal mag-share nga medyo nabugnaw na, daghang mga trials sa kinabuhi. So karon ako i-share sa inyo ang usa sa mga gi-share sa among mga usa nga gi-share sa among kinasal. O nananghid ko niya ha nga ako ni i-share para pod nga kitang tanan magdinasigay usag-usa diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi sa pamilya. O kini usa ka kinasal namo dito sa Mati Claveria. By the way, taga Mati Claveria, hapit na inyong anniversary, kita-kita tapuhon sa inyong Thanksgiving Mass, magpahibalor ako. Okay. So, ako i-share mao ni ingon siya. Ma'am Che, naadjud ko'y dili malimtan last year 2024, birthday ni Mama Mary. Padulong na among kasal sa Lanisi Group Manmi. September 7 ang among kumpisal. Nya September 8 meet up namo sa taga Holy Family Mission Team dito sa Lanisi Chapel. Nga ingon ko panahon sa birthday ni Mama Mary, dili ko mangayo kay kabalo na gyud si Mama Mary unsa ang naa sa akong kasing-kasing. Ang akong gusto nga dili ko maulawan sa akong kasal kay naa man gyud bisita, dili man gyud malikayan. Naghilak gyud ko, wala na ko damha. Ipasagdan lang ko sa akong partner. September 15 naay niabot nga dako kaayo nga grasya. Lipay kaayo ko ana kay na ako'y magamit panahon sa among kasal. O wala jud ko maulawan. Kanang hangtod karon mag 1 year na hapit, dili jud nako malimtan. Kung tinuod lang jud ay ang pagpangayo, ubanan sa pagampo, naa jud grasya. Karon akong bana dili na jud mo tagay. Wala pa mi absent sa pagsimba. Sugod human mi nangumpisa last April 2025. Mag-rosary na mi kada adlaw. Siya maglid. Apil jud na sa pagampo ang mga mission sa Holy Family. Labon pa bitaw sa una, mga tulog lang mi diretsyo. Gipray lang jud namo per mi ma'am nga makalahutay mi sa mga pagsulay. Salamat kaayo o God bless you. Kung tinuod lang jud di ay ang pagpangayo o banan sa pagampo, naa jud grasya. Wow, praise the Lord. Nakadumdum ko usab-usab ka kinasal nag-ingon, ma'am, sige lagi kag ingon, tinud-a lang ang Ginoo kay tinud-on jud kas Ginoo sa imong mga grasya. Ug salamat kaayo aning nagpaambit sa inyong testimony nga naka-ambit no, naka-experience sa grasya sa atong Ginoo. So mao ni mga kinasal, ayaw kawalag paglaom tungod kay kana bang wala man jud tay mahimo kung ato lang jud kaugalingon nga paningkamot. Mao bitaw na nga moingon ko sa mga kaslunon, sa kaslunon pa mo nga ay mo salig nga nanamoy baboy, ay mo salig nga nanamoy tigom, nanamoy manok, kay pwede kayo nang mawala, pwede kayo nang magsakit ang baboy, mamatay ang manok, mabaligya kay nay mga emergency nya dili na dayon ma-discourage ni din ta sa kasal kay nawala na ang atong giandam. Man ta mo salig gyud ta kanunay sa Ginoo. So tanan namong gikasal no, libo-libo nga mga kinasal sa Holy Family Mission Team, mao gyud ni ang mga challenges sa kinabuhi. Di ta pakasal kay wa tay tigom, no? Or kung nanay tigom, mabalakan na sad kun maigo ba ang gihanda para sa kasal. Sa ato pa wala gyoy
kakontentuhan ang kinabuhi daghan tag kabalaka. And makontento lang ta kun naa nato kanunay ang Ginoo. Salig gyud ta kanunay sa Ginoo. So, mga pamilya diha nga medyo na bugnaw na kay ang bana tagay lang gihapon, bisyo lang gihapon, don't worry. Ang gusto sa Ginoo karon kung nakadungog ka, dako kayong kahigayunan sa pagbag-o. Coming ang birthday ni Mama Mary, September 8 sa Lunes. Pangayo ta grasya sa Ginoo. Tagsa-tagsa ta. Mama Mary, tabangi ko bag-uha akong batasan, yaw-yawan ko nga asawa, dali ra ko mamalikas. Mama Mary, tabangi ko kanang tapulan ko nga bana, daghan kog bisyo, sige ra ko og dula og uban pa. Kamo nasayod sa inyong mga bisyo. O kita tanan naatay kahuyang. Pero paningkamot, no? Ang gusto sa Ginoo karon kay ang gusto sa Ginoo karon kaniya bag-ohon. So daghan kay salamat og hinaut unta nga you will continue padayon mo og share sa inyong mga kasinatian kay aron atong mapaambit mag-inampo ay ta magdinasigay ta. So daghan kaayong salamat og among panghinaot ni Sir Bong ninyo uban sa Holy Family Mission Team kami tanan nga kanunay tang mag kinabuhi adlaw-adlaw nga malinawon o magpuyo tang malipayon. God bless us all.